एते राती रे तमे जाऊ छ कोडे बाबू बाबू चल चल बाबू। दर्शक बंधु आज केदार गौरी सीरियल रे देखिबा को पाइबे हृदय विदारक दृश्य जहा देखिले आपनक हृदय दोहली जीव। माधवी कहे केवल तो झील को से अधिकार मिली जोटा केबे भी पूरण हेबनी से किछि भी करि परिबनी मोर कारण ता निज माँ ता शत्रु को रक्षा करी ताकू बंचई की रखिबो। कौन गौरी मु ठीक कहली ना? अरे कहूनु कौन? गौरी कहे आउ बेसी दिन नुहे सान माँ खूब शीघ्र मु मो झील को खोजी देबी। माधवी कहे अच्छा ताहले चेष्टा कर चेष्टा कर चेष्टा कर मोर तो तते शुभेच्छा। स्वप्ना कहे नॉट एवेलेबल फोन नाही रिंग हेउनी। पीयूष थरे खाली फोन धरी थिले तापरे खाली मेसेज पठाउछंती तो केतेबेले फोन अनरिचेबल मते किछि ठीक लागुनी एभेड करूछंती ना कोन किंतु काहेकि आउ एबे एते राती रे तमे जाउछ कुआडे प्लीज पीयूष आज तमे कुआडे भी जाओनी। स्वप्ना कहे सबु बेले निज प्रति ध्यान देव पीयूष निजर केयर नब शिव मु तम बिना रही पारिबनी कुआडे चलीगल पीयूष प्लीज शीघ्र फेरी आस मु एबे तम बिना रही पारुनी कथा हुओ मो सांगरे आम देहींक भितरे ए दूरता सहिबा मो पाई असंभव पीयूष बंचिबा कष्ट। केदार कहे मु जानिछि स्वप्ना तमे पीयूष बाबद रे भाबिकी उदास रहुछ सबु बेले चिंतारे रही लुह गडुछ किंतु ए सबु तमे एका सामना करिवार किछि भी दरकार नाही प्रकृत रे हेइछि कोन? स्वप्ना कहे केदार भाई पीयूष जेबेठु जाइछंती सेबेठु मु चिंतारे मु बुझी पारुनी प्रकृत रे से अछंती कोउठी केमिति अछंती तांको माँ केमिति अछंती केतेबेले गोटे मेसेज पठेई दउछंती तो केतेबेले फोन अनरिचेबल थरे तांको तंटी खराब थिला 5-10 सेकेंड कथा हेई से फोन काटी देले ता परठु फोन रिंग हेउची किंतु से फोन उठौ नाहंती मु जानि पारुनी से ठीक अछंती कि नाही मु बुझी पारुनी प्रकृत रे तांकर हेउची कोन? केदार कहे स्वप्ना स्वप्ना प्लीज तमे टिके शांत हुओ मु तम कष्ट बुझी पारुछि पीयूषर आवश्यकता तम पाई जेतिकी ए घर पाई भी सेतिकी किंतु तमे एमिति हेई कौन बा पाइब कौन हासिल करि परिबो हुए तो तांको मार परिस्थिति देखी से निजे टेंशन रे थाई पाए आमे तो जानिना ना सेठी कौन होउची तमे तो जानिछ ना स्वप्ना हॉस्पिटल रे मनीष दौड़ा दौड़ी करी बहुत हैरान हेई थाए आउ ता छड़ा एबे आमठारु ता माँ ता पाई बेसी इंपोर्टेंट आउ सेइथि पाई भी सीए तमको समय देई पारु नथिबो मो जानिबारे पीयूष एते दायित्वहीन नुहे। स्वप्ना कहे सेइथिपाई तो डर लागुछि केदार भाई। केदार कहे पीयूष दायित्व कौन बुझे सीए एबे ता माँ पाखरे अछि किंतु मोर पूरा विश्वास सीए केबे भी भूली पारिबनी जे सीए एबे कहार बापा। आउ गौरी आसी सेठी पहुंची कहे आउ ता पाई जीवन दबाकू प्रस्तुत थिबा गोटे स्त्री ता घरे अछि गोटे मनीष ता परिवार कामरे जेते भी व्यस्त थाउ 24 घंटा फोन बंद करी रखिबा तमको आश्चर्य लागुनी। एपटे बिकु मामा मने मने कहे पीयूषर फोन टाकू मु टिके चार्ज रे बसई दिए। गौरी कहे स्वप्ना मु भी मो भाई को बहुत मने पकाउछि मु भी चाहे से शीघ्र घर को फेरी आसु किंतु तमे चिंता करनी मोर पूरा विश्वास पीयूषर किछि भी हेई नथिबो आउ से शीघ्र घर को फेरी आसीबो। स्वप्ना कहे दीदी पीयूषन को मेसेज आसीछि। गौरी कहे मेसेज आसीछि माने फोन ऑन हेछि। स्वप्ना तमे शीघ्र पीयूषन को फोन कर। केदार कहे हाँ। स्वप्ना कहे दीदी फोन रिंग होछि। स्वप्ना कहे कौन फोन कहीं बंद करी रखुछ तमे एठी स्त्री पिला केही मने पड़ू नाहंती तमर एते इरेस्पॉन्सिबल तमे तम देह केमिति अछि माँ को देह केमिति अछि किछि भी जणो ना केबे आसीबो तमे कुह मते आग कुह तम फोन बंद कहीं रोची। स्वप्ना कहे कौन फोन कटिगला ना सीए फोन काटिदेले। The phone you are calling is currently switched off. Please try after some time. केदार कहे सबू ओके स्वप्ना बोधे नेटवर्क इश्यू हेइथिबो सेइथि पई तमको किछि सुभी नथिबो। केदार कहे अच्छा स्वप्ना तमे टिके देखैलो फोन पीयूष कोन मेसेज करिछि। स्वप्ना कहे स्वप्ना मु ठीक अछि एबे मु कथा हेई पारिबिनी आउ मो फोन बैटरी केतेबेले भी डेड हेई जाई पारे हॉस्पिटल रे अछि समय मिलिले तमको फोन करिबी। केदार कहे तमे देखिलो मु तमको कहूथिली ना पीयूष तार रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन बुझे आउ तमे देखिबो सीए तमको शीघ्र कॉल करिबो। गौरी मने मने कहे
ନା ନା କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୌରୀ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନା, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପିୟୁଷର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ତମେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ। ଗୌରୀ ମହାଦେବ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ହେ ଭଗବାନ, ପିୟୁଷ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଦୟାକରି ତାକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ସାନମା ଓ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼େଇ ପାରିବିନି। ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ମୋର ନଉଛ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇବାକୁ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତରସୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ଭାଇ ପିୟୁଷର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଘାରୁଛି। ପିୟୁଷ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ମେସେଜ ପଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାସୁଛି। ଗତଥର ପିୟୁଷ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା, ସେଇ ଭୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆହୁରି ଗୌରୀ କହେ, ହେ ମହାଦେବ, ହେ ମା ପାର୍ବତୀ, ପିୟୁଷ ଯଦି କିଛି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଠୁ କେମିତି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ଛାଡ଼ି ପିୟୁଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେଉଟ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଛାଡ଼ 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 ବାବୁ। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଆ ବାବୁ, ତୁ ଟିକେ ଆ, ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ, ବସ୍ ଏଠି। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ତୁ ଏମିତି ହ ନା ବାବୁ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ତୁ ଏମିତି ହ ନା ବାବୁ, ତୁ ଏମିତି ହ ନା। କେଉଟଟି କହେ, ଦେଖ ବାବୁ, ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏମିତି ବାୟା ପରି ହେବା ତ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଲେ ତୋର ଜମାରୁ ଭଲ ହବନି। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ଶୁଣ ପୁଅ, ତୁ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ କଲୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ଏମିତି ବାୟା ପରିକା ହବୁ, ଭାବିବୁ ସବୁ ସରିଗଲା। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହେ, ମରିଯିବୁ, ହାରିଯିବୁ, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଟିକେ ଭାବିବୁ। ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ତ ମୁଁ ତ ଏଇନା ଖରାପ ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ତ ମୁହଁ ଆହୁରି ଖରାପ ଦିଶୁଥିଲା। ତୋ ବାଗିଆ ଲୁଣି ପୁଅ, ଆହୁରି ବାଗେଇ ଯିବୁ, ଆଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କେଉଟଟି କହେ, ଦେଖ ବାବୁ, ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉନା, କାହିଁକି ନା ସେଠି କାଳେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଏ ଆଉ ଲେଉଟିକି ଆସେନା। କେଉଟଟି ଆହୁରି କହେ, ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ତତେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇଲେ, ନହେଲେ ତୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତୁ? କୁମ୍ଭୀର ପେଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ତତେ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ କରି ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଜାଣିଥା ଏବେ ତ ଜୀବନଟା ତୋର ନୁହଁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର, ସିଏ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲା। ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ, ତାପରେ ଭରସା ରଖ, ସିଏ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦବ। କେଉଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, ମାନେ ସିଏ ତ ହାତରେ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।